اگر آپ نے چاند کو اپنی منزل بنایا تو ستارے جو ہیں یہ آپ کی گود میں خود بے خود گر جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ کر لیا چاند کو تو شاید آپ ستارے بھی, اگر آپ نے ستاروں کو ٹارگٹ کر لیا تو پھر شاید ستارے بھی آپ کی منزل نہ بن پائیں. اس لیے ٹارگٹ کو ہمیشہ ہائی رکھو, اور اس ہائی ٹارگٹ کے لیے آپ کو کام بھی کس طرح کا کرنا پڑے گا؟ ہائی کام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صلاحیت کتنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دماغ جیسی نعمت دی. برین ہے کہاں ہے؟ ہاتھ لگاؤ. موجود ہے؟ واقعی ساتھ لے کے آئے ہو نا آج؟ اوکے. انسانی برین کے اندر 26 خرب سیلز ہوتے ہیں. 26 خرب سیلز. یہ جو 26 خرب سیل ہیں ان میں ایک سیل جو ہے, ایک سیل, اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 50,000 کتابوں کے نالج کو اپنے اندر سیو کرنے کی کیپیسٹی ہے. ایک سیل کے اندر, only one cell. 50,000 کتابیں. سر وسیم کی جو لائبریری ہے اس میں 50,000 بکس نہیں ہیں. ابھی میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو برین کے اندر سیلز دیے ہیں ان میں جو ایک سیل ہے, میں سارے سیل کی بات نہیں کر رہا بھائی, کس کی؟ صرف ایک سیل. کتنی کیپیسٹی, کتنا نالج سیو ہو سکتا ہے؟ 50,000 کتابوں کا نالج اس کے اندر سیو کرنے کی کیپیسٹی رب نے دے کے بھیج دی. صرف 1 سیل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو باقی سیلز ہیں ان کے اندر بھی کیپیسٹی یہی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَقَانَ الْإِنسَانَ ظَلُومًا, ہم نے انسان کو ظالم پیدا کیا ہوا ہے. میں نے اس آیت پہ بڑا غور کیا کہ انسان ظالم کیسے ہوا. تو جب میں سائنس کی گہرائیوں میں گیا, جب میں نے مائنڈ کی کیپیسٹی کو دیکھا تو مجھے بات بڑی کلیئر سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو ایک سیل دیا گیا جس کے اندر آپ 50,000 کتابوں کا ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں. تو اس کو ضرب دیں 26 خرب سیلز کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنا بھی ڈیٹا ہے, اس کائنات میں جتنا ڈیٹا ہے اسے ہم اپنے دماغ میں سیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن نہیں رکھ رہے ہیں. یہ کام کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, اور چونکہ ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا سا فرما دیا وَقَانَ الْإِنسَانَ ظَلُومًا, انسان بڑا ہی ظالم ہے کہ میں نے اسے اتنی بڑی کیپیسٹی دے کے بھیجا, لیکن یہ کر کیا رہا ہے؟ یہ اس کیپیسٹی کو یوز ہی نہیں کر رہا. اور بھئی آپ کے پاس ایک USB ہو جس میں 16 GB ڈیٹا آ سکتا ہو, اور آپ کے پاس صرف 1 GB ڈیٹا جو ہے یہ کہیں پڑا ہوا ہو, اور آپ دکھی ہو رہے ہو کہ یار یہ 1 GB ڈیٹا بہت ڈیٹا ہے, یہ بہت ڈیٹا ہے, یہ میں کس طرح اس USB کے اندر لے کے جاؤں. اور جو اس پوری گیم کو سمجھتا ہے وہ کہے گا یار اتنی بڑی کیپیسٹی ہے, 16 GB کی آپ کے پاس USB ہے, یہ 1 GB ہے, پرابلم ہی کوئی نہیں, اٹھاؤ اس کے اندر کاپی کرو, ٹھک کر کے جائے گا, اسے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے نا. مجھے بتائیں آپ کے ایک سیل کی کیپیسٹی اگر 50,000 کتابوں کی ہو اور آپ گھبرا رہے ہو صرف 10 کتابوں سے کہ میں انہیں کیسے اپنے اندر لے کے جاؤں, میرے جیسا بندہ دیکھے گا, ہنسے گا تو نہیں ہنسے گا تو اور کیا کرے گا, وہ کہے گا یار یہ کر کیا رہا ہے. صرف مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کیپیسٹی کو ہمیں یوز کرنا آتا نہیں ہے. ہمیں اپنے ٹارگٹ کے اگینسٹ اس
कैपेसिटी को यूज करने की हिम्मत और ताकत हम पैदा नहीं करते, हम अज़्म नहीं करते, हम हौसला नहीं बनाते, हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। इस कोशिश को करने में सबसे बड़ी रुकावट, जो सबसे बड़ी रुकावट है वो क्या है? सबसे बड़ी रुकावट जो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है, जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है एतमाद की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि हम क्या हैं, हमें अपना खुद नहीं पता कि हमारे अंदर एबिलिटी कितनी है, हमें अपने ऊपर एतमाद ही नहीं, हमें यकीन ही नहीं। मैं अगर यहां पर एक जो है ये रस्सी लगा दूं, यहां पर एक रस्सी लगा दूं, बहुत छोटी सी बारीक रस्सी, तो आप सब उसके ऊपर झूलना शुरू कर देंगे, खेलना शुरू कर देंगे। अगर मैं उस रस्सी की बजाय यहां पर एक जो है ये 1.5-2 इंच 3 इंच चौड़ी एक बार लगा दूं, लकड़ी की एक बार, बड़ी मजबूत सी बार लगाऊं, और मैं आपसे कहूं कि यार इसके ऊपर चलना है, आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, आपका जो पाँव है ये कितना चौड़ा है? ये तकरीबन 2 से 3 इंच चौड़ा होता है। उतनी ही चौड़ी यहां पर बार लगा दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसके ऊपर चलना है, तो जमीन पे खड़े और उस बार पे खड़े दोनों पर आपके पाँव के नीचे कितनी जगह आ रही है? एक जैसी। तो फिर चल क्यों नहीं बंदा पाता? वो गिर क्यों जाता है? क्यों? क्या वजह है? बैलेंस का तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस का मसला अगर हो तो जमीन पे भी होना चाहिए, क्योंकि जमीन पे भी चलते हुए हमारे पाँव के नीचे तो जगह उतनी ही है जितनी जगह उस पट्टी के ऊपर चलते हुए थी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पर एक डर छुपा हुआ है, और वो डर ये है कि मैं बार पे चलूंगा तो गिर जाऊंगा। अगर इस डर को किसी तरीके से निकाल दिया जाए तो आप उस बार पे क्या, आप एक रस्सी पे भी चल सकते हैं। जिन लोगों ने ये काम किया वो सर्कस में वो करके दिखा देते हैं और हम उन्हें देख के कितने हैरान होते हैं, यार क्या कमाल है। हम कहते हैं ना यार क्या कमाल कर दिया। और भाई ये कमाल आप भी कर सकते हो, ये कमाल आपके अंदर भी रब ने रखा हुआ है। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और भाई अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हर इंसान दुनिया का कोई भी काम, कोई भी मुश्किल, कोई भी चीज कर सकता है। शर्त क्या है? करना चाहे।